2024 मो जीवन सबुठ सैड थिला। मो पैसा हराइथिली, भरोसा हराइथिली, संपर्क हराइबा संगे संगे मो निजको मध्य हराइथिली। तेबे नमस्कार दर्शक बंधु, आशरा आलोक परिवार तरफ आपको स्वागत जनाऊँगी। आज ये भिडियोटी आपण जदि 2026 देखुंट आउ 50% जदि काम लगाउछंती मु ग्यारंटी दे कहि परिबि कि किछि दिन बा किछि मास परे आपण निश्चित रूपे जड़े सफल व्यक्तिर मान्यता पाई परिबे। बस आज डेट टी कोनोसी नोटबुक रे नोट कर दियंतु आउ ए भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। 2024 मो जीवन सबुठ सैड थिला। मु पैसा हराइथिली, भरोसा हराइथिली, संपर्क हराइथिबा संगे संगे एवं निजको मध्य हराइथिली। किंतु 2025 रो सेई गोटिए निष्पत्ति मोर संपूर्ण जीवन बदलाई दिला। मु जाने तुम्हें आज यही वीडियो देखुच कारण तुम्हें भी मध्य कोठी ना कोठी अटकी जाइछ। प्रतिदिन सही रूटीन सकाळ उठिबा, मोबाइल रे शॉर्ट्स वीडियो स्क्रॉल करिबा, अन्यर सफलता को देखि कंपेयर करी कष्ट पाइबा आउ राति हेले सोई पड़िबा। लोके कहउचंती समय नाही, सुजोग नाही, भाग्य नाही। दिन थिला मु मध्य सही जगह थिली। बस मोबाइल रे मोटिवेशन वीडियो देखुतली। 2 दिन जोश आउ तृतीय दिन रे से जोश न थाए। माँ बापांकर आशा, समाजर चाप आउ निज उपरे संदेह। राति हेले मन रे बारंबार सही गोटिए प्रश्न, मो जीवन रे किछि करि पारिबि कि नाही। आउ हठात गोटिए दिनर छोट कहानी। बस गोटे महुमाछी को गोटे शुआ पचारला, अरे तू जीवन सारे एते महु संग्रह करुचु किंतु ए मनीष ताको चोरे नहीं जाउछंती, तू एते कष्ट करुचु काहेकि? हठात महुमाछीर उत्तर, अरे मनीष सिना मोर संग्रह करिथिबा मधु को चोरे पारंती किंतु मोर मधु संग्रह करिवार कला को नुहे। आउ सही दिनर शिक्षा मते बहुत प्रभावित करथिला एवं सही दिनटू मु परिपूर्ण प्लान करिनथिली सत किंतु मु केवल गोटे छोट पदक्षेप नेइथिली। आउ भरोसा कर, सही दिनर छोट पदक्षेप ही मोर जीवनर परिभाषा को बदलाई देला। समस्या मोर जीवन में नथिला, प्रकृत समस्या तो मोर निष्पत्ति ही थिला। आउ सही दिनठू मोर सबुठ बड़ निष्पत्ति आजिठू अभियोग करिबा बंद। ना बापा मां को दोष देवा, ना भाग्य को, ना समय को। देयर इज नो एक्सक्यूज इन माय लाइफ। सफलता पे संघर्ष अत्यंत आवश्यक। आउ निजको कहली आई एम फ्री फ्रॉम कंफर्ट जोन। कहीं ना कंफर्ट जोन भितरे बा एसी भितरे जड़े कम्हार केबे हेले लुहा को प्रकृत सेफ दे पारेनी। प्रकृत सेफ दबा को हेले से लुहा को गरम करने सहित निजे मध्य गरम तात सहिबा पड़ी थाए। सेथिपई सफलता पई लगातार प्रयास जारी रखिबा दरकार। धीरे धीरे हेले भी आगो को चलिबा दरकार, किंतु रही गले सबु सरी जाए। लोकंकर ताना सुनिबा को पड़ी थाए। तेबे दर्शक बंधु, 2026 रे जीवन को जदि बदलाई पे चाहूछंती तेबे तुमको एक दृढ़ निष्पत्ति नेबाक पड़िबो। एटी निष्पत्ति कहले तुम्हें प्रतिदिन 1% निजको बेहतर करिवार अछि, कारण जीवन गोटे दिन रे बदले नाही किंतु प्रतिदिन छोट छोट परिवर्तन जीवन को पूरा बदलाई दिए। आउ सेथि मध्यरु प्रथमे धीरे धीरे समयर सदुपयोग करिबा उचित। आउ एमिति गुडी अभ्यास को आपणाई नेबाक पड़िबो जहा द्वारा आमे आमर भितर लुचि रहितबा आंतरिक शक्ति को चिन्हि परिबा। आउ सेथि मध्यरु प्रथम रे मोबाइल स्क्रीन टाइम कमेबा। सच एग्जांपल, काली जदि तुम्हें 6 घंटा फोन व्यवहार करिछ, आज तक 5 घंटा कर दियो। कारण आमे भल से जानिचे आज टेक्नोलोजी एते वास्ट, एते एडवांस हो सारी जे मोबाइल को आमे चलाउ ना, मोबाइल आमको चलाउछि। कारण कोनोसी शॉर्ट्स वीडियो को जदि आमे थरे देखुचे, से फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो बा यूट्यूब हो, सही टाइप रो वीडियो को आमको बारंबार देखेबारे बाध्य कर देथाय ए सब सोशल मीडिया। आउ आम ह्यूमन बीइंग रो लक्षण हेउछि आमे पॉजिटिव ठारू नेगेटिव को अधिक अट्रैक्शन करिथाउ। द्वितीय सकाळे शीघ्र उठा आरंभ कर दियो। जदि पूर्व 7टार उठुल तेज आज 6:45 उठ। आउ एमिति धीरे धीरे निजको आहुरी बेहतर कर। तृतीय दिन को 15 मिनिट पढ़िबा अभ्यास कर। आउ भविष्य को धीरे धीरे गढ़। प्रतिदिन केवल 15 मिनिट पढ़िबा द्वारा धीरे धीरे आमर चिंताधारा बदली थाए। यह मन को शांत करे, ज्ञान बढ़ाए एवं आगामी जीवन पर आमको प्रस्तुत कराए। छोट अभ्यास किंतु बड़ परिणाम। एठी तुमार मन में प्रश्न आसीपारे, केहू बही पढ़िबा दरकार? ताहा भी मु कहि रखुछि, छोट आदत किपरि बड़ परिवर्तन आनी परिबे ताहले लेखक जेम्स क्लेयर द्वारा लिखित ऑटोमिक हैबिट्स बुक थरे पढ़ी नियंतु। आउ जदि चिंता और टेंशन को कमाइबा और मन को शांत रखिबा को चाहउछंती तेबे एकार्ट टोल द्वारा लिखित द पावर ऑफ नाउ थरे पढ़ी देखंतु। आउ जदि सफल लोकंक चिंताधारा कौन ओ लक्ष्य ओ आत्मविश्वास किपरि बढ़ाई पारिबे तेबे लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखित थिंक एंड ग्रो रिच बुक को थरे पढ़ी देखंतु। आउ जदि गोटे साधारण जीवन रु बड़ स्वप्न किपरि साकार करी हुए जदि जानिबा को चाहउछंती, लेखक बा हमर देशर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित विंग्स ऑफ द फायर बुक को थरे पढ़ी देखंतु। आउ एई सब बुक गुडी को रीडिंग कले
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ହୃଦବୋଧ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ। 4ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶରୀର ପ୍ରାୟ ବାସ୍ 20 ମିନିଟ୍ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସୁସ୍ଥ ମନ। 5ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କର, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ଚାଲିଚଳଣି ଏହା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ଗତକାଲିର ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କର। 6ରେ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ କର, କାରଣ ନିଦ୍ରା ଭଲ ହେଲେ କାଲିର ଦିନଟି ବି ଭଲ ହେବ। ସାଇନ୍ସ କହେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 60 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମୋବାଇଲରୁ ବାହାରୁଥିବା ବ୍ଲୁ ରେ ବା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ ସିକ୍ରେସନକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହେ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗିବାରେ ଡେରି ହୁଏ। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶୋଇବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ନିଦ୍ରା ଗଭୀର ହୁଏନି, ସକାଳେ ଶରୀର ଥକା ଲାଗେ ଏବଂ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହେ। 7ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଏକ ଛୋଟ କାମ ନିଶ୍ଚିତ କର, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିତ୍ ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇଥାଏ। 8ରେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ଆଦତ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ରିଲିଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କାରଣ ସବୁ ଆଦତ ଏକା ସଙ୍ଗେ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହିଁ ନିଏ। 9ରେ ପ୍ରତିଦିନ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବା ଧ୍ୟାନରେ ବସ। ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ରୁହ ଓ ଓମ୍ ଜପ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନ ଆପେ ଆପେ ସଫା ହେଇଯିବ। 10ରେ ରାତିରେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆଜିର ମୁଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ବେହତର କି? ଆଉ ଯଦି ଉତ୍ତର ହଁ, ତେବେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାହାଚର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ କାଲି ତୁମକୁ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା ନାଁଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ। ପ୍ରଫେସନରେ ସେ ଜଣେ ମାଉଣ୍ଟେନର ଥିଲେ, ପର୍ବତ ଆରୋହୀ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼କୁ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହରାଇବା ପରେ ବି ସେ 8848.86 ମିଟରର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ, ପେର ଚଲେ ଗୟା ପର ହିମ୍ମତ ନାହିଁ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବି ସେ ରହିଯାଇନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲେ ବି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଚୀନର ମହାନ ଫିଲୋସୋଫର କନଫ୍ୟୁୟସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ହାଉ ସ୍ଲୋଲି ୟୁ ଗୋ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍, ସୋ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅଫ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଆପଣାଇବା ବା ଆକ୍ୟୁର କରିବା ବା ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସେ ବୋରିଂ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ 21 ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା, ପରେ ସେଇଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଦ୍ରୁତ ସଫଳତା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ପ୍ରଗତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛ କି ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଡେରି କରିଦେଇଛ, ଏହା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଡେରି କରିନାହ, ବାସ୍ ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛ? 2026 କେବଳ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ, ହାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜେ ବଦଳି ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମର ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ତୁମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି କରିପାରିବନି? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ଛାଡ଼ି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଶାର ଆଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।